26/5/2021 کو اخبار میں ایڈ آیا 12 گریڈ 17 کی اسائنمنٹس کے لیے، ویکینسیز کے لیے. اس کے لیے پنجاب اسمبلی نے کچھ رولز بنائے تھے اور ایک ٹیسٹنگ سروس کی سروسز کو ہائر کیا انہوں نے، جو اسلام آباد کی ایک بڑی مشہور OTS ٹیسٹنگ سروس کمپنی ہے. انہوں نے ٹیسٹ لیا اور جو ٹیسٹ کا طریقہ کار تھا وہ جس کو ہم عام زبان میں کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ کہتے ہیں، ببل شیٹ ٹیسٹنگ، اس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ لیا. اور ٹیسٹ لینے کے بعد جو یہ ایک لیگل پروسیس تھا، یہ ایک بالکل قانون کے مطابق تھا. مگر جب وہ رزلٹ پنجاب اسمبلی میں آیا اور جس کے ہیڈ چودھری پرویز الہی صاحب تھے اور اس کے باقی ممبرز تھے، جس میں محمد خان بھٹی اور رائے ممتاز اور ان کے ساتھ ایک لکھ صاحب تھے، عنایت اللہ لکھ صاحب تھے، یہ اس کے ممبرز تھے کمیٹی کے. انہوں نے ریزلٹس کو چینج کیا. جو کم سکور والے لوگ تھے ان کے ریزلٹس کو انہوں نے بڑھایا. کسی کے 12 نمبر کو انہوں نے 61 کر دیا، 69 کر دیا. کسی کے 8 نمبر تھے اس کو انہوں نے 71 کر دیا. اور اس طرح انہوں نے ریزلٹس بوگس ریزلٹ تیار کیا. ہمیں جب اس کی انفارمیشن ملی تو ہم نے پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ لیا اور اس ٹیسٹنگ سروس کو ہم نے کانٹیکٹ کیا. ان سے اوریجنل جو آنسر شیٹس تھیں جس کے اوپر مارکس لکھے ہوئے تھے، وہ تمام آنسر شیٹس بھی ہم نے برآمد کر لیں. برآمد کرنے کے بعد جو رزلٹ انہوں نے ڈسپلے کیا، وہ رزلٹ بالکل زمین اور آسمان کا فرق تھا. جو حقدار لوگ تھے جن کا 71 75 72 سکور تھا، ان لوگوں کو انہوں نے انٹرویو میں انتہائی کم نمبر دیے. اور جو ان کے اپنے لوگ تھے جن کو یہ بھرتی کرنا چاہتے تھے گریڈ 17 کی اسامیوں پہ ڈائریکٹ، ان لوگوں کے انہوں نے نمبر بڑھائے. نمبر بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی. اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے، پہلے وہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب تھے. جس دن ان کا انٹرویو تھا اس دن اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن چینج کر کے اور ان کو ریموو کیا گیا اور پرویز الہی صاحب اس کمیٹی کے خود ہیڈ بن گئے. اور ہیڈ بننے کے بعد انہوں نے جو لوگ نیچے والے میرٹ والے تھے 12 لوگ، ان کو گریڈ 17 پہ انہوں نے ریکروٹ کر دیا. اٹ از اے ویری اسٹرانگ کیس. ہمارے پاس جو اوریجنل آنسر شیٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ تمام ڈاکیومنٹس جن کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب کے اپنے سگنیچرز موجود ہیں، وہ بھی ہم نے قبضے میں لے لیے ہیں. اور جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹیسٹنگ سروس والوں کی، وہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. اور جو اس میں کمیٹی کے جو ایک ممبر وہ اریسٹ کر لیا گیا، سیکرٹری پنجاب اسمبلی جو تھے، ان کی جو اپنی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آج انہوں نے کورٹ میں دی، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے. اور ہمارا کیس بڑا سٹرانگ ہے. ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کے اوپر ان کو نہ صرف آج ان کو ہمیں ریمانڈ ملے گا، ان کا فزیکل ریمانڈ، بلکہ کل انشاءاللہ اس کی اچھی پروسیکیوشن بھی ہم کریں گے اور ان کی کنوکشن بھی ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ جو پہلے کیس تھے آپ کے گوجرانوالہ کے، لاہور کے، اس میں بھی آپ کی تقریباً کروڑوں سے اربوں کے الزامات تھے، لیکن اس میں ڈسچارج کر دیا گیا، ریلیف مل گیا. اب پھر اگر ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے تو کوئی نیا مقدمہ درج کر رکھا ہے جس میں دوبارہ سے گرفتار کیا جائے گا؟ پہلے میں آپ کو جو کل گوجرانوالہ میں ان کو ڈسچارج کیا گیا، میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو شیئر کیا جائے. اس پہ جوڈیشل میجسٹریٹ جو گوجرانوالہ کے ہیں، انہوں نے 10 پیج کے اندر جو آرڈر اپنا ایشو کیا، اس کے اندر صرف ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ایز اے چیف منسٹر ان کی جو گرفتاری کا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں. یہ ایک تکنیکی بنیادوں کے اوپر، ٹیکنیکل بیسس کے اوپر انہوں نے وہ ججمنٹ دی، نمبر 1. نمبر 2، اس کے اوپر جو فیکچولی ہے، جو اس میں جو فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، حقائق یہ ہیں کہ وہ کیس ایک جینوئن کیس ہے. جو ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ریمانڈ سے ہمیں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک اللیگل ججمنٹ ہے. اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں اپیل پہ جا رہے ہیں. انڈر دا رولز جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے رولز ہیں 5, 6 اور 10، ان رولز کے انڈر ان کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو ڈپٹی اس میں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اینٹی کرپشن، وہ نہ صرف گریڈ 22 کے بندے کو اریسٹ کر سکتے ہیں بلکہ انڈر دی رولز وہ جو چیف منسٹر کی جو پاورز تھیں
ओरिजिनल लॉज के अंदर अंडर सस्पेंशन ऑफ द रूल्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो अब डायरेक्टर जनरल के पास है. डायरेक्टर जनरल कैन अरेस्ट एनीबॉडी. Number two point, Pervez Lai Saab is not the chief minister now. He is an ex-chief minister. He is not a grade 22 officer. He is an वो जो एक आम पाकिस्तान के शहरी हैं जो हमें वांटेड थे उसके अंदर. केस मैं समझता हूँ कि जज साहब को केस को तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो उन्होंने दिया, ना सिर्फ वो गलत है, वो इलीगल है. हम उसको चैलेंज करेंगे. वो एक अपने जो मैंडेट था उससे बढ़ के उन्होंने डिसीजन लिया. आपने जिस तरह एविडेंस बताया, जितनी सारी चीज़ें आपने बताई, आपके पास लीगल डायरेक्टर जो जाम सलाउद्दीन है वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं, कानून के माहिर हैं, ये सारी चीज़ें आपने अदालत में रखी, तो उसके बावजूद ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदालतें पार्टी बन गई हैं. ये कोई ऐसा मतलब नज़र आ रहा है? देखिए, मैं इस बात पे ये जवाब नहीं दूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अदालतें इसमें पार्टी बन गई हैं. आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द पॉलिटिकल इशू. मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो केसेस थे जिनको जिसमें डिस्चार्ज किया गया मुलजमों को, ना सिर्फ ये पिछले लाहौर में जो केस या गुजरावाला में परवेज लाई साहब का हुआ, बल्कि इससे पहले मोहम्मद खान भट्टी के जो केसेस को डिस्चार्ज किया गया, वो एक गलत फैसला था. उनको हम चैलेंज कुछ को कर चुके हुए हैं. जो अभी केसेस हुए हैं हम इनको चैलेंज कर रहे हैं. लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो मैंडेट था वो उससे बढ़ के उन्होंने फैसला दिया और हकायक के और कानून के बरक्स डिसीजन दिया उन्होंने. सर, ये बताइएगा कि आज अदम एतमाद किया गया था पहले, फिर उसके बाद उसी कार्रवाई को आगे लेकर चला गया, तो इसमें क्या मामला थे? क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी या फिर ये फैसला खुद से किया गया? नो, देखिए, आज अदम एतमाद दो तरफ से किया गया कोर्ट के ऊपर. एक उन प्राइवेट लोगों के वकला की तरफ से भी अदम एतमाद किया गया जो लड़के बड़े लायक थे और उनका मेरिट के ऊपर बड़ा हाई नंबर था, मगर बोगस तरीके से रिजल्ट तैयार करके अपने मनपसंद के लोगों को जो भर्ती किया गया उससे उनकी हक तलफी हुई. उन वकला साहबान ने आज मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर अपना अदम एतमाद का इजहार किया. उस पर मैं समझता हूँ कि जब उनसे हमारी कुछ अफसरों की बातचीत हुई, उनसे हमने पूछा कि आपने क्यों अदम एतमाद किया, तो उन्होंने बताया कि हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, हम जो डेली बेसिस पे टीवी को देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि एंटी करप्शन के जो केसेस जा रहे हैं उस पर इनको आउट ऑफ द वे जाके भी उसमें जो रिलीफ मिलता है. मगर ये दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन. मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर वो ये डिस्कशन नहीं करूंगा. हम उसमें जो लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर हैं हम उसमें काम करते हैं. आज हमने एप्लीकेशन देना चाहिए थी कि ये जज साहब हमारे केस को ना सुने. आपने को मालूम है कि आज कोर्ट में ये पॉइंट उठा कि जज साहब का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जो ट्वीट्स हैं जिसपे ये एक सियासी जमात के लीडरशिप को बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनके बयानिया को ये बढ़ाते हैं, तो उस पे जज साहब ने जब, चूँकि आज आप जानते हैं कि आज संडे है, देयर इज़ ओनली वन ड्यूटी जज, अगर आज हम अपना केस वहाँ पे पेश ना करते 4 बजे तक, तो उसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब की जो कस्टडी है एंटी करप्शन के पास वो इलीगल हो जाती. तो हम कतन कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते. अच्छा, सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जात के ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं चौधरी परवेज लाई साहब. उनका कहा कि आप उनकी कोई जाती इनाद है. अब वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कि एक तयशुदा जो है मामला, उसके तहत मेरे की कार्रवाई की जा रही है. नो, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ मेरी कतन किसी किस्म की नहीं है. जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उस दौरान यहाँ पे पंजाब में सर्व नहीं कर रहा था, तो देयर इज नथिंग पर्सनल हियर. अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आज हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी है, हम यहाँ पे मौजूद थे, तो जज साहब ने एक क्वेश्चन किया आपकी जो लॉयर थे उनसे कि आपने ये जो क्लेम किया है कि एविडेंस टैम्पर्ड की गई है, रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है? तो आपकी टीम वो कोई एविडेंस नहीं दे सकी, जिससे ये लगता है कि जो पहले गुजरां वाले केसेस थे उनमें भी शायद आप लोग अपने केस को प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज. इस पर हमारे डायरेक्टर लीगल यहाँ पे मौजूद हैं जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे. ये इस क्वेश्चन का जवाब मैंने खुद ये केस आर्गू किया है और हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ लगाए हैं. मैंने जज साहब को बताया कि हमने OTS से भी लिया है रिजल्ट, उनके हमने बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं कि जो इन्होंने रखे हैं वो जाली फर्जी हैं, और जो उनकी आंसर शीट थी हमने वो भी मंगवाई हुई हैं, वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि OTS टेस्टिंग सर्विस से हमने जो ओरिजिनल आंसर शीट्स थी वो भी कब्जे में ले ली. वो आंसर शीट पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है और जो पंजाब असम्बली में रिजल्ट इन्होंने हमें सबमिट करवाया वो बिल्कुल डिफरेंट है. वो बोगस रिजल्ट है जो पंजाब असम्बली में, जिसके ऊपर
12 लोगों को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया, वो टोटल रिजल्ट बोगस है और हमारे पास एक एक आंसर शीट मौजूद है. वी हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. उसमें कुछ चाहिए, उनके लिए हमने रिमांड की सजा भी सर की. ये कि परवेज लाई के खिलाफ परवेज लाई साहब पे कितने मुकदमा दर्ज हैं और कितनी इंक्वायरियां हैं, और ये भी बताइएगा कि अगर ये आज भी हो जाता है तो फिर आगे नया पर्चा तैयार है उस पे क्या? नहीं, जब तक हमें यकीन है कि आज हमें रिमांड मिलेगा, क्योंकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है. इसमें ना सिर्फ ये हमारी तरफ से ये कोर्ट को सजा है, बल्कि वो जो प्राइवेट लोग थे जिनकी हक तलफी हुई, जो मेरिट के ऊपर बड़े हाई थे, जिनको उनको हक तलफी करके बोगस लोगों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी सजा थी कि इनको रिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े. माजी में नैब के हवाले से भी मुख्तलिफ केस थे, तो उसमें जब तक जवाब नहीं आता था तब तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती थी. अभी फैसला सिर्फ महफूज हुआ है, फैसला सुनाया नहीं गया, लेकिन आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या दबाव डालना? नो, हम इधर आए हैं कोर्ट के डिसीजन को जो है उसको रिसीव करने के लिए. तो आगे आपके दोस्त अहबाब हैं, उनसे अब बात जिस तरह साहब बता रहे हैं कि कंक्रीट एविडेंस आपने साथ लगाया, नेक्स्ट कर दिए, तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ये आपको इस दफ़ा उनको रिमांड मिल जाएगा और ये केस जो है सिंपल है जितना आप कह रहे हैं? मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि इनको डिस्चार्ज करने की कोई लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड मौजूद नहीं है और हमें रिमांड मिलेगा. तो फिर छोड़ देंगे चौधरी साहब को गिरफ्तार, तो हम दोबारा कोर्ट के करेंगे। डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे. अच्छा सर, थैंक यू, बताइएगा, आखिरी थैंक यू वेरी सवाल मच. एक सेकंड, शुक्रिया. उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी पहले रेडें होती रही पकड़ने के लिए, अब वो ला ताल्लुकी कर चुके हैं पीटीआई से, तो अब उनके खिलाफ केसेस बढ़े? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हम पॉलिटिकल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आंसर नहीं करूंगा. हम उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं. नो, स्लो नहीं हुए. हम उस्मान बुज़दार साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं. उनकी जो बेल है वो कैंसिल होगी हुई है. वो इस वक्त फरार है. ही इज़ आउट ऑफ पंजाब, ही इज़ हाइडिंग इन बलूचिस्तान. 1-2 दिन पहले मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कोयटा में. हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. थैंक यू.